Good morning mga ka-idol. Ayan, bili tayo ng cantaloupe sweet melon. Ayan. Ito, laki. Ayan, 79 pounds. Ito. Bili natin at mangga. Ayan. Dito. Ning. At ito. Jump fruit. Ano? Jump fruit. Ayan. Melon, 69. Ayan. Papaya, 8.99 each. 99. Mexican papaya. No, we're not getting this. Oh, melon. Pakwan. $25 to $2.50 ang isa. We're still not getting $2.50 ang isa. Ayan. Ito, pakwan tayo. Ito na, bili tayo nito. Pakwan. Ning. Dali mo dito. Ayan. Hoy, Ning. I am the creator of the code. Thank you for watching. Bibili kami ng pakwan. Bye-bye.